आरती मु देखुची तू बागर परठारो मते खाली आघात ही चलछि तू कोन भाबुछि मु किछि बुझी पारनी एते सब बुझिबा को चाहनी रे तते जोटा मु कहबार थिला सेटा आज खोली की कह दउछि कोन जो दिन तू एक किरण बाबू सहित बाहे गले ना से दिन ठू मु मध्य तांको आगरु भल पाउथिली बुझी पारछु ए ता सहित तते देखि देले मो छाती भीतर निया लगी केमिति केमिति लागी जाउछि सेति पई जेते बेले महावेदी मते ता सहित बसई सुजग देलु ना आ जेते बेले मो मथारे सिंदूर पिंदिली जेते बेले मो हाथ रे शंखा पिंदिली सेई दिन टू ता प्रति भल पाइबा मो 1000 गुण बढ़ी जाइछि आउ तो मथारे सिंदूर देखिले तो हाथ रे शंखा देखिले मते कह कि न तो हाथ रे शंखा छड़ी आनी मो हाथ रे पिंदा पे इच्छा होची ता मथारे सिंदूर छड़ी आनी मो मथारे सिंदूर पिंदा पे इच्छा होची नाय आरती तू जेते चेष्टा कली मध्य मो हाथ रे शंखा आ मथारे सिंदूर पोछि परिबनी देख कौन खेपा चुचु तू ना मु आउ सब देखि पारबिनी एटा जते सिका पाछि सेते सिका कर देले मो कामटा हे जीवा चल किछि भूल कली ई जीवन रे सेथि पाई मिले क्षमा एमिति का एमिति काबू कलासी सबूत सही होनी निया लगी गला सुखर संसारी सब खुशी जली गला टिकी अपार टिकी मोहरी सपन पहुँचला फुलर बाटरी चालू चालू बाती कटा फुटी गला आशार आशा गड़ू गड़ू भरोसा तो भागी गला लाଗୁଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବିଧାତାର ବୋଧି ଅଭିଶାପ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇ 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 ସେଇ ଗୋଟିଏ भूल पाई। हे भगवान
କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମାରୁଥିଲା ଏମିତି ମାରିବା ବୋଲି। ହେଲେ କଣ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସାରିଛି, ମୋର ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ କ୍ଷୀର ସହିତ ରହିବାର। ହେଲେ ନାଇଁ, ମତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବି ନାଇଁ, ଏନେ ଯାଏ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥର ମୁଁ ଆସେ। ଆସ, ବାସର ରାତି ମନେଇବା ଆସ। ରୁଦ୍ର, କଣ ଆଉ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲ? ଆଉ ଆସିବିନି କେମିତି? କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ପଡି ଆରେ ଯାଇଛ? ତମେ ପରା ମାନସ ସହିତ ବାସର ରାତିଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ଡାର୍ଲିଂ, ହେ ଭଗବାନ, ଆସ। ମୁଁ କେତେ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ ପାଦରେ ଅଲତା ଲଗେଇ ପଉଳି, ହେଲେ ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଯାଏ। ନାଇଁ ଆଉ ସେମିତି କୁହ ନା। ତମ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ? ମୁଁ ନା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶୁଣ ମାନସୀ, ଭଲରେ କହୁଛି, ତମେ ମୋ କଥା ରାଜି ନାଇଁ? କେବେ ନୁହଁ, ଏଇଠି ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲିଯିବି, ଠିକ ଅଛି। ତମେ କେମିତି ମୋ କଥା ରାଜି ହେବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି। ଏଇ ଦେଖ, এইটা হচ্ছে বিষ। তুমি যদি মো কথা রাজি ন হব, তাহলে এইটা মু পি আত্মহত্যা করে দেবি। আত্মহত্যা। দেখো, ও এইটা খাইকি মরি গলে তমকু জেলেব। ମୋହି ସବୁର ସମାଧାନ। ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନସ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଏଇ ରୁଦ୍ର। ହଁ, ଏ ବିଷକୁ ମୁଁ ହିଁ ଖାଇକି ମରିଯିବି। ହଁ, ମୁଁ ହିଁ ଖାଇକି ମରି। ମରିଯିବ ଭଗବାନ। ସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ନିଜେ ପିଇବା ବିଷାଣି ଗୋଟା ସିଏ ପିଇଦେଲା। ହଁ, ଜଙ୍ଗଳ ଦସ୍ୟୁ ବିଳାପ, ଦିନରେ ମଣିଷ, ରାତିରେ ଶୈତାନ। ଦିନରେ ରହେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜରେ, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଅମରାଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀରେ। ଦିନରେ ଖାଏ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଥାଇ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା,
ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଦରକାର ମତେ ଭାତ ସହିତ ନାରୀମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଚଖଣା। ଆରେ ଯାହାକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ହାରାମ ଜାତିଟା ଆଜି ବିଷ ଖାଇଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ କଣ କଲୁ ରେ? ଯଦି ମତେ ସେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ବର୍ଷା ହଉଛି, ଖରା ହଉଛି, ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆଜି ବାହା ହଉଛି। রাজাবাবু রাজাবাবু कौन है एमती केड़ को खुश कौन भाई देखु देखु ना बा युवराज को टिके रखी दियंतु मु बहुत बड़ असुविधा अछि। नहीं नहीं केड़ महल नहांती कौन कहला तमरे युवराज मोहन हे भगवान मु फोन करबी कौन है मानो मते व्यस्त जना पड़ कौन भाई देखु तुम देखु मोस्त्रीडा विष खाई मृत्यु सह लड़ाई करथिबा कौन हाँ हाँ मते बे तुरंत मेडिकल लबाक पड़िबो ले मेडिकल लबाक हेले मते अत्यावश्यक पैसा दरकार ले मो पैसा कोठी पाइबे मो देबी तमे दबो हाँ ताले दियंतु ना दियंतु मु निश्चय आपण टंका मु फेरै देबी किंतु गोटे शर्तरी गोटे शर्तरे कि शर्त बा आपण कहतु मु मो स्त्री को बंचेबा को जाई आपण को सब शर्त को मानिबा को मु राजी अछि। सत कुछ मो कथा तमे राजी अच्छा निश्चय बा कहत ना कौन कहबे आपण तमे कोन हाँ माँ कहत ना मो हाथ रे शंखा देई मथारे सिंदूर देई विवाह करि परिबो तबे कौन कहछ मु ए पाप काम करि परिबि बा देखंतु देख तुमको मो सत सत के बाहागर करबे कहनी तमे मिछर मिछर मो स्वामी रे अभिनय करबा नहीं मां मिछर मिछर स्वामी रे अभिनय कली नहीं मां तुमको टंका मिल मु जिबा परिबि मां मते एडे बड़ पाप करिबा को दियंती मां देख तमे जे मो कथा राजी ना बा ताले अर्थ अभावरु तम स्त्रीटा मरि जिबो मु एबे कोन करबी ठीक अछि मां मु तम कथा रे राजी राजी हाँ मां भाभी चिंत के कहछ तो तमे मो कथा रे राजी निश्चय मां मो स्त्री को मु बंचेबा पई मु प्रत्येक अभिनय करि पारिबी ताले ठीक अछि मो मध्य तुमको मिचर मिचर अभिनय करिया पई एथि पई कहछि केवल मो आरती पई विवाह करे को 6 मास हे गलानी किंतु बापा जे ताकू बहुर पर ग्रहण करि नाहती कि केण मध्य तांको स्त्री रूप स्वीकार करि नाहती से में कुछ मु तुमको मिछि मिछि का स्वामी स्त्री अभिनय करिया पई तमे सतरे मो कथा रे राजी त ठीक अछि मां मु तम कथा रे राजी ठीक अछि तमक मु टंका दछि हिला हिल देखो एड़ी के अपेक्षा केण के पर्यंत आसुनांती कहीं से पर्यंत आम दुई को सामने न देखिली से केवे भी विश्वास करेनि कहीं से मत बहुत भल पाती
ମାନସ ଦେଖ ଏ ଦେଖ କିରଣ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଅଭିନୁଖୀ ନେବା ଏ ଦେଖ ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତମ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଦେଖ ତମେ ହଉଛି ମୋ ଆଖିରେ ଅଚନ ଆମ ଦେହରେ ଜୀବନ ଆଉ କିରଣ ବାବୁ ଦେଖ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି କିରଣଙ୍କ ସହିତ ବାହା କରିଥିଲି ए अंजलि मु आज निजक निजे विश्वास कर पारुनी ए आखि जा देखिला ए कान जा शुणिला मु निजक निजे विश्वास कर पारुनी तामने कौन तम निज आखिरी आम दु जन को देखि सारिछ आम भल बा विषय सब शुणी सारिछ तथापि विश्वास कर पारुनी मु अंजलि को केते भल पाए कथा मु जानि छी काहे कि तुम एंती कहछ देख तम निज आखिरी देखि सारिला पर मते काहे विश्वास कर पानु एबे मु केवल मानस स्त्री हेले मते भल पानी तुमे चमर गुण मते तुमको एमती मिछ करे बाहर जातिली ए अंजलि तुम एमती कहि परछ केमिति अरे मो पर तुम छुआ दिन भल पाइछि हम भल पाइबा तुम एडी दे पालो केमिति तम बापा का कथा मु राजी तुमको विवाह करतिली सत कहबा गली अरे तो ही तुमको सत सती का भल पाए देख अंजलि मु सत कहि दउछि आरती केबे मते भल पाएनी कि मु ताको भल पाएनी से कोन होइछि मु किछि भी जानि ए मु सत कहउछि मु तुम बिना बंची पारिबिनी हेले देखा ए अंजलि मन को आ के जण चोरी नै छी ए अंजलि हृदय रे आ के जणी घर करी सारछि अंजलि ए अंजलि सत कहला हम एते दिन भल पाइबार संपर्क मध्य तुम मत भाविल जहाँ को छुआटे दिन भल पाई बह करी खाली शुणा देख तुम जिते कहले भी तुम कथा मुझे राजी एवं मु केवल मानस स्त्री आ मानस सहित ही रहा चाहूँगी तुमको तो तुम आरती मिल जाए सहित तुम खुशी रे संसार कर हेले मो पछरे आसे तुम जमार भी चेष्टा कर जमार भी चेष्टा अंजलि भल पाए मानस को आरती भल पाए किरण बाबू को नहीं या केबे मते संभव नुह मो अंजलि मो छड़ा का कोई भल पाई परबनी ए दुनिया रे जाछि किरण केवल अंजलि आउ अंजलि केवल किरण रो ताजले करबे परबनी छे करबे परबनी मु तो मरी जाऊली मत कहीं बंचेल जी अरे बर्षी तुम्हें कहीं सेमती कहच अरे तमें कौन जान तमर जदि आज किछि जाइथांता ना ताहले ए देहरे भी प्राण न था लो एते टंका खर्चा करकी मते काहे की बंचैलो ए देखो मो पई टंका बड़ नहलो बड़ होच तबे ए देखो आज जदी तमर किछि जाई थांता ताहले मु भी मरी जाई थांती माना देखो गोटे नियारे दीटा सब एक साथरे जली तमे काहे कि सेमित कहउचा अरे मु सत कहउचिलो मु सत कहउची
हाँ मानस मु गोटे कथा जानी जाऊची तमे मते केते भल पाओ। हाँ मानसी मु सत कहूची। हेले मानस हाँ मु गोटे कथा कहबाकू चाहूची। अरे कह ना। देखन मानस तम पाखरे तो 2000 टंका पाइबाकू योग्य नुह हेले ए 2 लाख टंका आनिला कोठू। देखा तामु समय आसले निश्चय तब कहबी। ए मानस मु तो तम स्त्री ना। हाँ बाबा आ मते कहबनी सत कथा तो काहाकू कहब। देखा मु कहली परा से समय आसले मु निहाती तम कहबी। ना ना ना। मते एबे कहबाकू पड़िबो। देखा ए विषय रे तमे किछि जानिबार आवश्यक नहीं। ए मानस टंका कोठू आनिला। अरे मु कहछि परा से कथा तमर जानिबार आवश्यक नहीं बोली। ए मानस टंका कोठू आनिला कोठू आनिला कोठू आनिला। ए मु कहछि परा से कथा मु तमक कहि परिबिनी बोली। मानस हाँ ताइले मते सत कथा कहि बोली। ए तमक सतल कहबी आ कहा कहबी लो। ए देखो ए कथा अबे परे कथा हेले भी तो चलिबो ना। ए देखो एबे तम जीवन केमिति बंचिची। ए साथी तमे से कथा मन रूप पछि दियो। मु 2 लाख टंका जुआड़ू मध्य जोगाड़ करके आनिछि आ तमको बंचैछि। ए सुना कहला मानस मते मिछ कहउछ ना। नहीं नहीं मु तमको काहे कि मिछ कहबी। हाँ हाँ मते मिछ कहउछ। अरे मु कहूची परा मु तमको मिछ कहूनी बोली। ए मानस तबे कहिला मु जदि तबे सतरे भल पाउची आहु तमे मते सतरे भल पाउच मो जीवन टू अधिक भल पाए तुमको विश्वास करिक तमको मु बाहेची एते टंका आनिला कोठू। अरे मु कहूची परा मु से कथा तमको कहि परबिनी बोली। कहिला परा एते टंका आनिला कोठू। अरे कहनो से टंकाटा मु देइछि बोली। माई हाँ एटा पचार ए टंकाटा ताइले तमे देइछ। हाँ सतरे माई आपण कहू ना बहुत तरल मु आपण को हाथ जोड़ी नेउरा हेउची माई मो प्रति जो उपकार करिछ सतरे ए ऋणटा मु केबे भी सुझी पारिबिनी केबे भी सुझी पारिबिनी। बुझलु टंका कोथि पाई देइछि कोन सुनिबुनी। कहिला माई बुझलु आछि दिन ठारो से तो ना ता पाटी रे धरिबनी। जदि तो ना पाटी रे धरिलु ना तो पाटी भितरे मो हाथ पुराई तो जीवटा को उपाड़ी आनिबी। आपण एमिति कहतु। बुझलु जदि भविष्य रे सेमती जदि परिस्थिति आसे ना ताहेले तते मारी देई मो रुद्र को मो बाहा करई देबी। नहीं भाई ना माई आपण ए कोन कहि जाउछ। मो परा याकू बाहा हेची हेले रुद्र याकू केमती बाहा हबो। अरे से परा मान्य रे भाउज हबो। भाउज होला तो कोन हेई गला तबे बुझलु परिस्थिति जदि निबिड़ हेई जीवना सतकु सत पोड़ा मुहा अलक्षण छत रखिया तते मारी की मो पुत्र रुद्र को बाहा करई देबे। नहीं 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 आपण एमिति कहतु।
केबे भी नुह माई पादरे अलता लगाई ए घर को मु बड़ बहु हे कि आसीची आ केबे भी तम सान पुआ सहित मु संसार करि पारिबिनी। हाँ भाई आपण एमती करतुनी। अरे तू बंची थाउ थाउ तो स्त्री मोर हब एमती हब तू बंची थाउ थाउ तो स्त्रीटा मोर हब। ए रुद्र आगरु शुणिथिली मु। कौन सुनथिलो? अरे बड़ भाईटा जिते बेले मरी जाए ना सेते बेले ता सानो भाई ता स्त्री को बाहा हो जाए। ये हब खेलटा अलटा तू बंची थाउ थाउ तो स्त्रीटा नहीं रुद्र ना ना एमती केबे भी हे पारबेनी। हेबो ए मु जीवन थिबा पर्यंत मो मानुसी मोर ही रहिबो। मम्मी रुद्र ये कौन कह जाउछ आउ तुम चुपचाप सुनुच। बुझिलु रुद्र या को रास्ता रु हटेइबा पई बेसी समय लागिबनी। देखलु केमती मो मोर जवाब दउछ से आउ तू एटी कान डेरी के सुनुछ। बुझिलु ताते मु आगरु भी कहि देइछि बुझिलु जे पर्यंत 2 लाख टंका मते आनी के न देइछु चौतुक बाबदको से पर्यंत तू बासर राति करि पारिबोनी। किंतु एला जानि सरलो मैडम ए घर को आसिला पे जानि सरलो ए घर मुरबे किए मो बो को देखो नहीं हां पर्यंत 2 लाख टंका जौतुक बाबद को न दैछन ए घरे तमर कौनसी स्थान नहीं। अरे देखो माइक पर 2 लाख टंका दरकार हेले एत टंका अब को छोड़ीबा अब को टंका किए दबो। ए मनस चल ना अब ए घर छाड़ी के चली जीवा। नहीं मानसी ए घर छाड़ी हम कुआर जीवा। अरे ए घरे परा मु छोट बेले रही छी नहीं मानसी आउ कोन एमिति अत्याचार सही की ना, ना, रहिबा। आमे आउ एमिति अत्याचार सहीबानी हमको किसी ना किसी गोटे करबा पड़िबो। ए मानसी मु तो एमानकर किछि भी करि पारिबिनी लो। देखो मो बापा माँ जब तू चली गले मते माने पोसी पाली बड़ करछंती जदी याकु मु किछि करिबी ताहले धर्म भी सही बनिलो। ए मानसी मनस मु कहूची आज ठू तमको ही किछि करबा को पड़िबो। मते हां मु कोन से सब करे पारि। अरे तबे माँ दुर्गा ही ए विपत्तिटा को उद्धार करिबो। ठीक अछि मानस तमे आउ जमर भी कांदनी आउ आज दिन ठारू हमर कांदिबार कोनसे भी आवश्यकता तक पड़िबनी हैला। आज दिन ठारू सही अलक्षणिक मु एमिति मार मारिबी देखा कहले मोना भी मानस नुह सतरे से डाणी रखू जमर भी छाड़ीबिनी। ठीक अछि ताहले से हाई करिबा। ताहले ठीक अछि मानस एथर चला से डाणी रखू देखिने।
ଥିଲେ ହାତ ଧରି ତୋର ଅଧା ବାଟେ କଲୁ ପର ସାହାରା ସଜିଛି ମଦ ମୋହର ସ୍ମୃତି ହାରିବାକୁ ତୋର ଅଞ୍ଜଳି ତମେ ମତେ ଭୁଲିଗଲେ କଣ ହେଲା ମତେ ମୋ ନୂଆ ଜୀବନ ସାଥୀ ମିଳି ଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି ମଦ ମଦ ନା ପିଇଲେ ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଏ ଅଞ୍ଜଳି ତମକୁ ତମ ନୂଆ ଜୀବନ ସାଥୀ ମିଳି ଯାଇଛି ନା ହେଲେ ମତେ ବି ମୋ ନୂଆ ଜୀବନ ସାଥୀ ମିଳି ଯାଇଛି କିରଣ ମଦ ପିଇଛୁ କିଏ କହିଲା ବାପା ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି ବୋଲି କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମଦ ପିଇନି ବାପା ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ এই মদক সাহারা করেছি বাপা আরে তু কেউ দুঃখ কথা ভাবুছু অঞ্জলি মতে ছাড়ি চলি গলা এখন মো পাই দুঃখ নুহ তাহলে তু দ্বিতীয় বিবাহ করিবা দুঃখ দ্বিতীয় বিবাহ হ্যাঁ কে দ্বিতীয় বিবাহ করেছি বাপা আরে তু কাহিকি অঞ্জলির কথাকু পড়ি এই অঞ্জলি আরতিକୁ ବାହା ହେଲୁ তা ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆରତୀ ସହିତ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛି ସିଏ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଆରତୀକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି ବାପା ଆରେ ଚୁପ୍ ମଦ ପି ଏ ନିଶାରେ ଥରେ ମୋ ବୋହୁ ନାଁରେ ଆଉ ଥରେ କହିବୁ ନା ତୋତେ ମାର ମାରି ଏ ଘର ଆରେ ବାପା ମତେ ଆହୁରି ମାର ହେଲେ ତଥାପି ଏତିକି କହିବି ବାପା এই ଅଞ୍ଜଳି ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ବାପା ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ହେଇ ଦେଖ ତମ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସୁଛି ବାପା দেখুছ না এমানে রাম সিং তা বলি দেখা যাচ্ছেন না ନାଇଁ କିରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ନା 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 ତମେ ସେମିତି କୁହ ନା ମୋ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜାଣିଛି ମୋ ଅଞ୍ଜଳି କେବେ ବି ସେମିତି କରିନଥିବ ଅଞ୍ଜଳି ଏ କିରଣ ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ସତ କିରଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ଆରତୀ ଅଞ୍ଜଳି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି କାମ କରିବି ବୋଲି ତୁ ପୁରା ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ ଏମିତି ଲୁଚି ଛୁପିକି ତା ସହିତ ତୁ ବିବାହ କରି ନେଇଛୁ ତତେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଲୋ ତତେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା କାହିଁ ଲାଜ ଲାଗିବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାକୁ ତ ବିବାହ କରିଛି ହେଲେ କିରଣ ତମେ କାନ୍ଦନି ଏ ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ତମ ସହିତ ମୋ ରହିବା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲି ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲି 7 ଜନ୍ମକୁ ସାଥୀ କରିବି ବୋଲି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନ ଶରଣ ଶରଣ ସେଇ ମତରେ ଆଉ କା ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଗଲା ହାତରେ ଆଉ କାର ଶଙ୍ଖା ଲାଗିଗଲା ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆର ପ୍ରେମ ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆର ଭଲ ପାଇବା ଅତି ଚମତ୍କାର ଏ ଦୁନିଆର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କାନ୍ଦନି କିରଣ ତମେ ଆରତୀ ସହିତ ଖୁସିର ସଂସାର କର ବାପା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ବାପା ଡାକିବାର ଅଧିକାର ହରେଇ ସାରିଛି ଏବେ ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ନୁହଁ ଏବେ ମୁଁ ମାନସର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଲିକ ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି
से भूल आपण जो शास्ति देवी मो मुंडपति सही नेबी महाराज आपण मते क्षमा कर दियंतु मानस ए तते भी लाज लागबा कथा जे कि मो पिला बेला सांग को तू एमिति गोटे कौन दे छंदी दे कि तो प्रेम रे फसे छी मानस एथर मते तमे तम घर को नहीं जाओ ठीक अच्छे ताहले एठी तो तम जगह नहीं चलो तुमको मोरी घर को नहीं जीवी समय हातरी समस्ती खेलना खेल चली मिछ बहाना अदिन झड़ई सपन भांगई सबु आशा तार पानी फाटी जाए जीवनर आशा जीवी हुए मरीचिका भरसार रंग सबु काई फीका फीका संपर्कर डोरी सबु अड़ुआ सुतारी किछि कथा रही गला अधारी किछि कथा रही गला अधारी किछि कथा रही गला अधारी अरे मु कौन करिबी अरे समस्ते निज निज रास्ता धरी चलिले केही मध्य मो कथा को स्वीकार कलिनी हेले मो मध्य जाउछि आत्महत्या करि देबी हेलो बहु अरे कौटी अच्छु आ देखी तो भणजा बाई घर को फेरुची अरे जल्दी आ बा कौटी अच्छु एबे मनस्थ स्त्रीटा हम मोर आउ मानसर स्त्री हम ता मालिका जाओ एत दिन पर मो स्वप्नटा पूरा होगा जाऊँगी हेले से डाहाणी आरती को छाड़बीनी हमारा प्रतिश्रुति दे आउ का भल पाइला मते बुलिला मो सांगे हेले भल से पैसा वाला आटा अरे छलनार बाहाघर ता सांग को विश्वासघात करी से बाही छाड़बीनी समय आसू ताकू भी छाड़बीनी कौटी अच्छु ଶୋଇଛି ନା କଣ
ଏ ଘରକୁ ତ ବୋହୁ ଆସୁଛି। ଆରେ କୋଉଠି ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଗଲ ନା କଣ? ନାଇଁ ବା ଆଉ ମୁଁ ନୁହଁ, ଆଉ ପୁଣି କିଏ? ବାହା ହେଇଛି ତୋ ଭଣଜା ମାନସ। କଣ କହୁଛ? ହଁ, ତୋ ଭଣଜା ମାନସ ବା। ଶୁଣିଲୁ ଏବେ ତା ଜାଣିଛୁ କଣ? ଅସଲ କଥାଟା ଜାଣିଛୁ? କହୁନୁ। ତୁ ଶୁଣିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ। ସେ ଜାଣିଛୁ ଆରେ କାହାକୁ ପାଗଳ- ବାହା ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? କାହାକୁ? କହିବି? ହଁ। ମୁଁ କହିବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଓ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆରେ କହରେ। ସିଏ ବାହା ହେଇଛି ତା ମାଲିକାଣୀକୁ। ହଇରେ ଏ ଘରେ ମାଇପ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ତା ମାଲାକାଣୀକୁ ଯାଇକି ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ପୂର୍ବତନ ରାଜା ଆଉ ଭଲ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡବଲ କନ୍ୟା ବାହାଇଛି ଆଉ। ହଁ ଖୁସି। ଏଠି ଛଡ଼ା ମତେ ଗୋଟେ ମିଳୁନି। ତାକୁ ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ଦେ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଛତ୍ର ଖାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆସୁ। ମତେ କହୁଥିଲା କଣ? କଣ କହୁଥିଲା? ଏ ଜନ୍ମର ମୋ ହେ ବରିବିନି ତାର। ହେଲେ ସେ କୋଉଠି? ମାନସୀ କୋଉଠି ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଇଠିକୁ ଏକା ପଡି ମରିକି ଆସିବ ନା। ଆଉ କୋଉଠି ଯିବ? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ସିଏ ମହାରାଣୀ ଟିକେ ଆସୁ। ଆସୁ। ଆସିଲେ ତ ହେଲା। ଆଲେ ଏପଡ଼ି ତତେ କହିଥିଲି ସେ ବାସନ ଗୁଡାକୁ ମାଜିବାକୁ, ମାଜିଲ ନାଇଁ ମ? ଆଉ ହଁ। କହିଥିଲି ଏଇଟା ଝାଡୁ କରିବା ପାଇଁ। ଧମକ ଦଉଛୁ ସାମାନ୍ୟ ମାଇ କିନିଆଟେ। ମା ପରି କିଏ ହବ ବୁଝିଲୁ? ହଁ, ମୋ ମା କହୁଛୁ ତୁ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ। ଅଳ୍ପତ ମାଜିବ କହିଲି ପରା, ଅଳ୍ପତ ମାଜିବ। ଏଇଠି ଚୁପଚାପ ରହ। ହେଲେ ବୋଉ, ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେଠୁ ହେଲାଣି ତ? ଦେଖୁଛୁ ତ ରୁଦ୍ର, ହଁ। ଦେଖୁଛୁ ତ ବୋଲ ତା କଥା କେମିତି କେଚେ 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 ହେଇ କହୁଛି। ଏମତି ଏମତି ଗୋଟେ ଝିଅ ମତେ ଦରକାର ଥିଲା। ଏମତି ଆଉ ତ ରାଗିଲ ରାଗିଲ ଆଉ ତ ରାଗିଲ ରାଗିଲ। ରାଗିବି ହଁ। ତମ ମା ପୁଅକୁ ଦି ଜଣକୁ ମିଶିକି ଆଜି ଏମତି ଏମତି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ମାଇକ ମତେ ତୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ନା। ଆଜି ତତେ ଜମାରୁ ବି ଛାଡିବିନି। ଏଇ ଜୋତାରେ ପିଟି ପିଟି ତ ଲାଲ କରିବି। Shut up! ଆହା, ଏତେ ଫଳ ଫଳୁଛୁ। ଦେଖ ଦେଖ ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ଆସୁଛି। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି? ଏବେ ବହୁତ ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖ। ତୋ ଆଖିରେ କଣ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଛି? ଏଇନେ ତ ବହୁତ ଫଡଫଡଉଥିଲୁ। ହେଲା, ଆରେ ସ୍ୱାଗତ ଏ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ। ମାନସୀ, ଆରେ ଦେଖ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏ କିଏ ଆସେ? ଆମ ମାଲିକାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଏ ମାନସୀ, ସେପଟେ ମୁହଁ କରିକି କାହିଁକି ଯାଇଛ ମା? ଦେଖ ଯେତେ ସଫାଇ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଦୁନିଆ ସାରା ପରା ଜାଣି ସାରିଲେଣି ତୁ ତୋର ମାଲିକାଣୀକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ବୋଲି। ହଇରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରେ ତ ମାଇପ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ତ ମାଲିକାଣୀକୁ ଯାଇ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲୁ। ନାଇଁ ମାଇ ନାଇଁ, ତତେ ଲାଜ ସରମ ଟିକେ ସତ ଲାଗିଲାନି? ସତିକା ବାହା ହେଇନୁ। ତାମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସତ ଯିଏ ବି କହିଛି ସତିକା। ଆମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଭୁଲ କରିଛି। ସତ କୁଛୁ ଆମେ ସତ ସତିକା ବାହା ହେଇନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ନୂଆମାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ବାହା ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇ, ସତ ସତିକା ବାହା ହଉନୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ହେଇଯିବ ଆଉ ମାଲିକାଣୀ ତୋର ହେଇଯିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବନି, କି ମୋ ନୂଆମା କେବେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେନି। ଅଲବତ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ କେମିତି ହବ? ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ ଅଲବତ କରିବି। ଏ ମାନ
ହଁ ମାନସୀ ତମକୁ ପରା ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଉପହାର କଣ ଆଜି ମତେ ଦେଇ ଦେଇଛ। ମାନସୀ ଏ ଶୁଣ ଆଜି ତମେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିବ। ଆରେ ସେଦିନ ତମେ କହୁଥିଲ ନା ତମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଛି ବୋଲି। ଆରେ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ନୂଆ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ମିଛ ମିଛ ସବୁ ମିଛ। କଣ ଘରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ କହିଲ? ଦେଖ ସତ କହୁଛି ମୁଁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ତମକୁ କଣ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି? ନା ମତେ ଜମାରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି। ତାହେଲେ କଣ କହିଲେ ତ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ସେ କଥା କହୁନୁ? ମାନସ ହଁ ମାନସୀ ତମେ ପରା ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଥିଲ। ଆରେ ମାନସୀ ହେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରା ମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆଉ ଏବେ କହୁଛ ହେଇ ନୂଆ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତମ କଥାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ? ସତ କହ ଏଇ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଛି? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ମତେ ନୂଆ ମା ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେ ମତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ତମେ ମତେ ମିଛରେ ସ୍ୱାମୀ ହବାର ଅଭିନୟ କରିବା ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମାଇକ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଜୀବନ ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କହିଲା ମତେ ସତ କହିଲା ମାଇକ ଟଙ୍କାରେ ନାଇଁ ମୋ ନୂଆ ମାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେଦିନ ମତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମାଇ। ହେ ମାନସ ତାହେଲେ ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ହଉ ତମେ ମାନେ ଟିପେ ଅପେକ୍ଷା କର। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତମେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା। ସେ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି? ସେ ବୁଝିନି କଣ ପାଇଁ ଆମ କଥାକୁ? ଏବେ ତ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଲା ନା। ଦେଖ ଏବେ ଅଭିନୟଟା ସରି ଯାଇଛି। ଏବେ ତମ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଯାଇପାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମ ଘର ତ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସାରିଛି। ନାଇଁ ମା ହେଲେ ମୋ ଘର ଆପଣ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି। ମୋର ପାଇଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଝିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ଜଣକୁ ଏକୁଟା ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଏକୁଟା କହିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଏଠୁ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି। ସତ କହୁଛି ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରଖ। ମୋରି ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବି ଏ ସବୁକୁ। ମୁଁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବି। ହାଇରି ସମୟ କେମିତି ହେଲା ଛାତିରୁ କଲିଜା ଅଲଗା ହେଲା।
ହେଲା ଭାଇରି ସମୟ କେମିତି ହେଲା ଛାତିରୁ କଲିଜା ଅଲଗା ହେଲା କାନ୍ଦି ପଡ଼ୁଛି ଜୀବନ ସତ ହେଲାଟି ସପନ କାନ୍ଦି ପଡ଼ୁଛି ଜୀବନ ସତ ହେଲାଟି ସପନ ସବୁ ଆଶା ଏଇଠି ଜୁଇରେ ଜଳି ଠକି ଦେଲ ବନ୍ଧୁ ଠିକଣା ବେଳେ ঠকি দিল বন্ধু ঠিকনা বেড়ে ঠকি দিল বন্ধু ঠিকনা বেড়ে ঠকি দিল বন্ধু ঠিকনা বেড়ে ମୁଁ ବି ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନ କରିକି ଘରକୁ ନେଇଯିବି ହଁ ହଁ माला देख तुम दी जण एठी रह एठू मु चली जाउची ना ना हेटू मु चली जाउची हेटू मु चली जाउची नाई मौसी तमे कुआड़े भी छिपनी अरे नो बा देखो मु तुमको नेउ रहउची एठू तमे जदी चली जीव ना ताले याको संदेह पड़ जीव बरं तमे एठी रुह आउ तमे ही सतको चपला काढ़ीबा के चेष्टा करो हवा ताल ठीक अछि से दिन तमे मो कथा रखिथिलो आज तम कथा मो रखुछि जे पर्यंत एकाठी न करछि से पर्यंत कुआड़े भी जीविनी एथर चलो आम एठू चली जीवा ठीक अछि জীবন এমিতি অঙ্কা বঙ্কা রাস্তা কেতেবেলে ফুল কেতেবেলে কণ্টা ভূত হুই না মরি ভি হুই না বঞ্চিত হুই না মরি ভি হুই না স্বপ্ন হি গলা দেখা हे मोर प्रेमिक भाई माने मो पर जी है ना से मद को निचर कर नहीं हेले अंजलि तमें सतरे मत छाड़ी बंची पारिला अंजलि कहीं तो कौन है ता जगह तो मुँह अच्छी किरण तमें मद पीच किए कहला मु मद पेइछे बोले आरती ठीक कहूची किरण तू अंजलि को भूली जाई आरती को निजर करी ता के मते संभव न बापा मु एबे भी मो अंजलि को मु बहुत भलो पाउची अरे ता बिना मु क्षणिक मते बंची परिबि नि बापा बंची परिबि नि मो अरे तू परा अब कहार ही सारिछु नहीं बापा नहीं ये आरती को मो विवाह करिनी कि ये मो स्त्री नो मु एबे भी मो अंजलि को ही भलो पाए
କିରଣ ବାବୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ସୁଖ ସଂସାର ଦଉଥିଲା ମୁଁ ବି ସେଇ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ମତେ ତମେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛ କ'ଣ କହିଲି ଶୁଣିଲ ନା ବାପା ହଁ ହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ଅଞ୍ଜଲିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ବାପା ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ ଆରତୀକୁ ବୋହୂ କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏଥର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଁ ଏହା ହିଁ ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାପା ତାହେଲେ ତୁ ବି ମୋ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିଯା ତୁ ଯଦି ଅଞ୍ଜଲିକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆରତୀକୁ ଯଦି ବାହା ନ ହେବୁ ନିଜର ନ କରିବୁ ଆରେ ମୁଁ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଏ ଅଛି ବାପା ତମ ଛଡ଼ା ମୋର କିଏ ନାହାନ୍ତି ସତ କହୁଛି ବାପା ତମ କଥା ମୁଁ ମାନିବି ମାନିବି ବାପା ଆରତୀକୁ ନିଜର କରିବି କରିବି ବାପା ନିଜର କରିବି ମୁଁ ବାପା ମୋର ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତରେ ବାପା ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଲ ବାପା ଆରେ ଗୋଟେ ପାପ ଚାହେ ତାରି ପୁଅକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବ ଆରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ କଷ୍ଟ ଦେବି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ସେ ଆଉ ରହିପାରିବ ବାପା ଏଥର ଯାଅ ତମ ତମ ବିଶ୍ରାମ ପକ୍ଷକୁ ଚାଲି ଯାଅ ବାପା ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାପା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକ ବାଟକୁ କିରଣକୁ ଆଣି ସାରିଛନ୍ତି ମତେ ନା କିରଣର ପ୍ରେମ ମିଳିଯିବ କିରଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର କାଟିବି ଆଉ ମୋ ସହିତ ରୁଦ୍ର ତମେ ମୋର କ'ଣ କାଟିବ ରୁଦ୍ର ତମେ ଚୁପ୍ ମୋ ନା ଧରିବା ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେଇ ଅଧିକାରଟା ତୁ ହରେଇ ସାରିଛୁ କହିବେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ ପରା ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ମୋଠୁ ବି ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ରୁଦ୍ର ବାହା ହବାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇ ତୁ ସେଇ କିରଣଟାକୁ ବାହା ହେଇଗଲୁ ମିଛ ବାହାଘର ନାଟକ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ନିଜର କରିଦେଲୁ ରୁଦ୍ର ଏଇ ମୁଁ ବି ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ନାଇଁ ବେ ତୁ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ରୁଦ୍ର ହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋର କଣ୍ଟାଟା ବଢିଯିବ ରୁଦ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ହସିବାର ଅଛି ହସ୍ ଯେତେ ନାଚିବାର ଅଛି ନାଚ କାହିଁକି ନା ଆଜି ତୋର ଶେଷ ରାତି ରୁଦ୍ର ହଁ ଏ ରୁଦ୍ର ତମେ ଯୋଉଦିନ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆଁ? ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲ ତମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମାସେ ନୁହେଁ 2 ମାସ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେଇଠି ରହିଗଲ ହେଲେ ରୁଦ୍ର ତମ ସନ୍ତାନର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ହେଲେ ଏଇ ସନ୍ତାନ ଦୁନିଆକେ ଆସିଲେ ଏଇ ସନ୍ତାନ ପରିଚୟ ବାପାର ପରିଚୟ ମାଗିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ରାଜକୁମାରକୁ ବାହା ହେଇଗଲି ବୁଝିପାରିଲ ମିଛ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ ତୋ ଗର୍ଭରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଅଛି ସେଦିନ ତୁ ମତେ ମିଛ କହିଥିଲୁ ଆଜି ତୁ ମତେ ମିଛ କହିବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ତୋ ଗର୍ଭରେ ମୋ ଛୁଆ ବଢୁଛି ଆଉ କେତେ ମିଛ କହିବୁ କାଳ ଲାଗୁଣି ମିଛ କହି ପରା ତୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜର କରିନେଲୁ ଆଉ ଆଜି ତୁ ମତେ ତମ ଛୁଆ ମୋ ଗର୍ଭର ତୁ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ମାରିବିନି ତତେ ମାରୁ
हे भगवान ए मु कण सुनली एथरे म अंजली किछि भी दस नहीं आरती और रुद्र मिसी यही सब कथा होतिले हेले मु अंजलि पति एते एते चेक करछि अंजलि ए अंजलि अरे तमे कोठी अछ तम पाग मु आसुछि आज मु भोर रे प्रस्तुत करबा पे मु तम पाग आसुछि अंजलि हाँ डिवोर्स पेपर साइन कर मु तो पागल होछि तू सेमती काम करनी मु कहछि पर मु से डिवोर्स पेपर रे साइन करबिनी बोली तू केमिति से डिवोर्स पेपर साइन करिवु सेटा मते भलो भाबरे जणा मु कहछि पर मु से डिवोर्स पेपर रे केबे भी साइन करबिनी बोली ना ताहले मु तो स्त्री को मारी देबी मारी देबी नहीं तू सेमती काम करनी दे दे से डिवोर्स पेपर दे कोठी साइन करबी दे मो पाखरे कलम नहीं टिप चिन्ह मारी ओ जंगल दस्यु विरापा दिन मनीष राति सैता दिन रहे सभ्य मनीष समाज और राति अभयारण्य जंगल भितरे पशु मानक ग्रहण हेलो बोलो आ देखिबू आज मानसी मोर हो गला आइल एबे कौन करिबो माधुरी बहु चुप करा हाँ ओके एक मिनट चुप कहले परा तमे को मुक्के बे भी बाहे परिबिनी से अधिकार तो होरे सर चुपे से डिब्बे से लेबे मुक्के बे भी बाहे परिबिनी हेला ए बौला अरे आसुनु अरे खुशी खबरटा परा तो पुओ कौन एका नाचिबो आस कम ऑन कहले परा एटु जा बोल के काहे के मत कोन एमिति जबरदस्त करबा हाँ जदि तू मो कथा राजी न हबो ताहले मु तते जबरदस्ती करबाकू बाध्य हेबी तमे कथा मु केबे भी राजी हेबी हबू अलबत हेबू कहले परा एटु जा बोल के चाली जीबी हैं मु चाली जीबी कम ऑन मरे बुझिलु तो भली पुत्र जेते बेले मु 10 मास 10 दिन गर्भे धरी तते धरी थिली ना से समय तते मारी देबार थिला बुझिलु संसार नारे तू गुटे कलंक अरे तू बड़ा सही माँ तू बड़ा सही माँ ना जे निज पुओ को तो जीवन भी अधिक भल पाऊलु आज ताकू तो मारी पारिलु बुझिलु ताले मते जन्म करिथिलु काहे कि बा बुझि पारिलु पुत्र प्रेम रे अंध हे
जोटा असत्य से कथारे मु तते प्रति मुहूर्त तते प्रोत्साहन देइछि मु जोटा कि गोटे पुत्र पाई सेटा ठीक नुह हेले आज पर्यंत को माँ भी ता पुत्र को एमिति प्रोत्साहन देई नथिबो माई मानसी मते क्षमा करी देबु आपण सतरे तते बहुत कष्ट देली हां माई तते बहुत गाली गलज करिछि माई सतरे आपण बदली जिबे बोली मु केबे भी भाबी नथिली माई क्षमा कर मानसी माई मते आजी आपण नुआ जीवन देइछ माई मो घर को चार मा मते आपण नुआ जीवन देइछ आपण को अशेष अशेष धन्यवाद मानस ए पर्यंत भी से तते अपेक्षा करिछि जानछु से को परिस्थिति रे से नुआ बो को आनिथिला को परिस्थिति रे से घर को आसीथिला सब कथा मते कहिछि बुझिलु से ए पर्यंत भी तते बहुत भलो पाई अरे मानसी सता कहिछ एबे तो सब सत जानी पाछ मो कहू परिस्थिति पड़ी मो एनुआमा को हम घर को आनी हाँ मानस मो माई ठारू सब कथा सुनी देइछि हेले जेतेबेले सब कथा जानि साइछ एथरा कोण मछ मानस हाँ माँ ए मो हातर शंखा नहीं ए मथारू सिंदूर नहीं मो भणी मानसटा को पिंधे दिया नुआमा माँ नुआमा मु आपण को न जानि न सुनी केते गाली देइछि आपण मते भूल बुझिबेनी नाई मानसी तू पर मो सान भणी परे एड़किया आना मानो हाँ माँ एथर मा भणी हातरी शंखा पिंधे दिया निश्चय माँ अय मथारू सिंदूर नहीं मो मानसिका को पिंधे दिया ए आरती मोर भूले जाइछि सत कहूछि मु किछि भी जान नथिली आज जेतेबेले सुनिली ना मु निजको निजे विश्वास कर परलेनी ये जे निजे नि सांग पई ता स्वामीटा को नीलाम कर दउछि ए अंजले बुद्धि सारिछ तमे मते क्षमा करिबनी कि तमे मते क्षमा मारी मते लज्जित करछ ने जीवन को बाजी देई निज सांग पाए ता स्वामीटा को नीलाम कर दे परछि ठाठा को गर्भ जिंस कोन अछि हेले मु सत कहूछि अंजलि मु भी तुमको बहुत भल पाए हेले तम सहित जहाँ भी करिछि से सब तुम्हारा क्षमा नहीं तथापि भी तमे मते एते भल पा अरे केमिति भल पाइबे ने ए किरण बाबूटा जीवन परा अंजलि पाखरे बंधा पड़ी नुआमा एबे तो सब किछि ठीक हे जाइछि आपण को स्वामी भी तम पाख को फेरी आसिचंती ताहेले नुआमा ए शंका सिद्रा आज तू तमरा हे जीव मानसी बड़ा खुशी रे रहो
एबे तो पुणी थरे आम साथी मिली जाइए एबे आबे पुणी नुआ संसार गढ़ा ए किरण बाबू ताहले तमे चली जाओ तम घर को आमे चली जाऊँ आम निज घर को फूलमाल गला फांसीर दौड़ी जीवन बेदीरे भाग्य खेलीला कौड़ी फूलमाल गला फांसीर दौड़ी जीवन बेदीरे भाग्य खेलीला कौड़ी एमिति मोढ़री दिया कला भाग्य सुहाग सिंदूर हेला दुई भाग दिला नहीं गोटिए जन्म सावित्री करुची स्वामी नीलम सावित्री करुची स्वामी नीलम सावित्री करुची स्वामी नीलम सावित्री करुची स्वामी नीलम